Gilid. Sino kaya yun? Bawal ka tumakbo, ha? Kagaya sa lahat ng videos ko. Ang alin? Hi guys. Oo, sige na. Magpaalam ka na. Bye, guys. Bye guys. I'm going to school now. Go. I forgot to say hi guys in the first. Bilis na mo. Nakatingin na si Teacher Nancy. Bye. Bye. Go. Nag-start na. Bilisan mo.